السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سنیل ڈمپل نے مودی کی قیادت میں این ڈی اے کی اتحادی جماعتوں اور کانگریس کی قیادت والی انڈیا بلاک پارٹیوں پر زور دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے فلور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی، خصوصی حیثیت اور 5 اگست کے بی جے پی کے غیر آئینی فیصلوں پر بحث کے لیے ڈمپل نے ریاست جموں کشمیر کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ اسمبلی انتخابات سے قبل پی آر سی ریاست کے موضوع اور انسٹرومنٹ آف الحاق کی شرائط کے نفاذ، جس پر ڈوگرا مہاراج ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ ای سی آئی جلد ہی جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ مودی جی کے این ڈی اے گٹھ بندھن کی پارٹیز کو اور انڈیا الائنس کی پارٹیز سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں جو شروع ہوتا ہے اس میں ایک ڈیبیٹ کی جائے ہمارے جموں کشمیر کے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کو لے کر کے، اور ڈیبیٹ کی جائے ہمارے اسپیشل سٹیٹس کو لے کر کے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل فیصلے 5 اگست 2019 کو کیے ہیں، ہماری ریاست کو توڑ کر کے معمولی سا یونین ٹیریٹری بنا دیا، ہمارا بٹوارا کر دیا۔ ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اسمبلی کے چناووں سے پہلے ہمارے ریاست کا درجہ انڈیا بلاک کے الائنس پارٹیز ہوں، چاہے این ڈی اے بلاک کی الائنس پارٹیز ہوں، وہ ڈیبیٹ کر کے ہمارے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے اوپر ریاست کا درجہ، ہمارے انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں، ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ہم کو واپس کرے، کیونکہ اسی مہینے کسی بھی سمے چناو آیوگ چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا جموں کشمیر میں اسمبلی کے چناووں کا اعلان کر سکتا ہے، اور ہم انڈیا الائنس کی پارٹیز کو اور این ڈی اے کی پارٹیز سے گزارش کریں گے کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہمارے جموں کشمیر کے ریاست کا درجہ چناووں سے پہلے ہمیں واپس کرے، اور یہ جو سرکار مجبوری کی سرکار، مل بانٹ کے کھانے والی سرکار۔ واٹس ایپ گروپ میں تصاویر پوسٹ نہ کرنے پر 2 نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر لے لیا گیا ہے۔ شمس آباد کے ڈی سی پی نارائن ریڈی نے دوہرے قتل کیس کی تفصیلات بتائی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ مرنے والے نوجوان گوپا گونی شیوا اور شیشاگری شیوا کڈتلا منڈل کے گووندا پلی کے گاؤں والے ہیں۔ وہ پہلے ایک پارٹی میں کام کرتے تھے اور ملزم کا تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ روی اسی پارٹی میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے ملزم روی سے اختلافات کی وجہ سے دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ జల్కం రవి అతనితో ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. నేను చేసిన ఫొటోస్ అన్ని కూడా నువ్వు డిలీట్ చేస్తున్నావు. అంతకుముందు కూడా నేను ఏదైనా విలేజ్లో కొన్ని మంచి పనులు చేసి ఫొటోస్ పెడితే అవి కూడా నువ్వు డిలీట్ చేస్తున్నావు. అదే కాకుండా అబ్యూజివ్ కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నావు అని చెప్పి నేను చేస్తాను, నువ్వు ఇట్లా మొత్తం గ్రూప్ని అంతా జామ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి, ఇంకా వీలైతే నేను గ్రూప్లో నుంచి నేను ఎగ్జిట్ కూడా చేస్తానని చెప్పేసి గ్రూప్లో నుంచి గోవిందాయపల్లి గ్రామ పంచాయతీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నుంచి ఎగ్జిట్ కూడా చేసిన తర్వాత ఈ జల్కం రవి దానికి ఆగ్రహం అయిపోయి దాంతో అతనితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకొని ఫోన్లో ఆ రోజు 5వ తేదీన నైట్ నీ కథ చెప్తాను, నువ్వు ఎక్కడున్నావు అంటే ఇతను మనకు చూస్తే గాయత్రి నగర్లో మనకు అంటే ఈ మీర్పేట ఏరియా గాయత్రి నగర్లో ఉన్నానని చెప్తాడు. సో అప్పుడు ఈ 6 మంది అక్యూజ్ జల్కం రవి, నాగరాజు, రాజు, విజయ్, జగదీష్ అండ్ ప్రవీణ్। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव, एमएलए दानम नागेंद्र, कांग्रेस चेयरमैन मेतू साई कुमार ने नामपली नुमाइशी ग्राउंड में मछली प्रसाद तकसीम प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। जेएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने खैरताबाद हलके के बंजारा हिल्स डिवीजन में 39 मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश से कई एमएलए, चीफ लीडरान, बीजेपी लीडरान और फिल्मी शख्सियात ने शाइस्तगी से मुलाकात की। उन्होंने आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लोकेश ने भारी अक्सरियत से जीतने वाले एमएलए और इंतखाबात में सख्त मेहनत करने वाले लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद दी। फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश, हीरो निखिल और लोकेश ने एक साथ मुबारकबाद दी है। लोकेश ने इंदावली की रिहायशगाह पर तकरीबन 2000 कारकुनों से मुलाकात की। नारा लोकेश टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने
کہا ہے کہ اناڈو تنظیموں کے سربراہ راموجی راؤ کے انتقال پر میں گہری تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے اور اسپتال میں انہوں نے صبح آخری سانس لی۔ اناڈو گروپ کی رہنمائی کرنے والی تنظیموں کے سربراہ راموجی راؤ کی اچانک موت ہم سب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ اپنے والد کی طرح ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ زراعت میں اپنے والد کے خادم تھے۔ راموجی راؤ نے ان کی تمام شعبوں میں خدمت کی، جیسے پریس، میڈیا، جرنلزم، لیڈر ہونے کے علاوہ مارگدرشی، چٹ فنڈز اور فائنانس چیئرمین بھی تھے، اور بطور فلم پروڈیوسر اور فلم اسٹوڈیو کے سربراہ راموجی راؤ نے کئی لوگوں کو مختلف شعبوں میں نوکریاں دی اور ہر ایک کا ساتھ دیا۔ اکھل بھارتیہ یووا جنا سمیکھیا راشٹر سمیتی نے رامنتپور کے سرکاری ہومیوپیتھی اسپتال کے داخلی مریض وارڈ میں چھت گرنے کے واقعے میں زخمی ہونے والے میڈیکل طالبات کو بہتر طبی علاج فراہم کرنے اور پورے خستہ حال سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی عمارتوں کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے AIYF میڈیکل ڈسٹرکٹ سیکریٹری TAIYF ٹیم نے ستیہ پرساد کی قیادت میں رامنتپور کے سرکاری ہومیوپیتھی اسپتال میں جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ ساگر کھنڈرے اس پارلیمنٹ میں سب سے کم عمر رکن پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی عمر صرف 26 سال ہے۔ انہوں نے کرناٹک کے بیدر حلقے سے 2 بار کے MP اور مودی کابینہ میں کھاد کے وزیر بھگونت کھوبا کو شکست دے کر ریکارڈ بنایا ہے۔ وہ کرناٹک میں ایشور کھنڈرے کے کابینی وزیر کے بیٹے ہیں۔ بیدر ضلع اور کرناٹک میں بھیمنا کھنڈرے کی حکومت اور پوتے نے گزشتہ 6 دہائیوں سے اتفاق سے ایشور کھنڈرے کو 2019 میں اور سابق وزیر اعلیٰ دھرم سنگھ کو 2014 میں شکست دی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ساگر کھنڈرے کو ان کے والد ایشور کھنڈرے نے ایک فنکار کے طور پر لانچ کیا تھا اور بھیمنا کھنڈرے کی 100 سالہ سالگرہ تقریباً 6 مہینے پہلے، اور انہوں نے BJP کے بڑے لیڈر کو شکست دی ہے جو مودی کے بہت قریب تھے۔ سائبرآباد پولیس نے مرکزی کانفرنس ہال میں ایک انعامی تقریب کا انعقاد کیا، جہاں پولیس کمشنر سائبرآباد کے CP اویناش موہنتی IPS کے ذریعے نمایاں پولیس اہلکاروں کو سروس میڈل پیش کیے گئے ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران CP نے سروس میڈل حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں ہر سال عوامی تحفظ اور فرض شناسی میں غیر معمولی کارکردگی کو تسلیم کرنے کے لیے ان تمغوں سے نوازتی ہے۔ سال 2023 کے لیے تلنگانہ حکومت نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے 75 پولیس اہلکاروں کو سروس میڈل سے نوازا۔ ایوارڈز میں 3 مہونت سیوا پاٹھکم، 18 آتما سیوا پاٹھکم اور 54 سیوا پاٹھکم شامل ہیں، جن میں کانسٹیبل سے لے کر DCP رینک کے افسران تک شامل ہیں۔ MLC بالامور وینکٹ نے راموجی راؤ کی موت پر گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ راموجی راؤ کی موت میڈیا کے شعبے اور سماج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ راموجی راؤ کی روح کے سکون کے لیے دعا کرتے ہیں۔ TDP سٹی MLA آدی ریڈی واسو مورامپوڑی فلائی اوور کا دورہ کرنے آئے تھے۔ TDP کی وہ صفیں جنہوں نے پچھلی حکومت میں MP بھرت کے نام کے ساتھ مورامپوڑی فلائی اوور کے پتھر کے سلیب کو توڑ پھوڑ کی، پولیس والوں سے جھگڑا کیا جنہوں نے انہیں روکا تھا۔ TDP صفوں کی بغاوت کی وجہ سے پولیس خاموش ہے۔ تلگو دیشم قائدین نے راموجی راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اناڈو کے گروپ تنظیموں کے سربراہ پدما بھوشن چیروکوری راموجی راؤ کی اہلیہ MLA گنڈو شنکر حلقے
तेलुगु महिला सदन ने अफसोस का इजहार किया है। रामोजी राव का श्रद्धांजलि प्रोग्राम हफ्ते को विशाखा के एक कॉलोनी में एमएलए के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। तेलुगु देशम कायदीन के साथ रामोजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और फिर स्वाति शंकर ने खामोशी से श्रद्धांजलि अदा की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रामोजी राव मैगजीन और मीडिया के शोबों के लिए एक कंपास की तरह थे और तारीफ की कि सहाफत में इक़दार को बरकरार रखने में उनसे बेहतर कोई नहीं। పత్రికా రంగానికి ఎంతో అభివృద్ధి చేసి ప్రజల్ని చాలా చైతన్యవంతులు చేసి వాళ్ళ అభివృద్ధిలో తన వంతు కృషి చేశారు. అంతేకాకుండా సినీ రంగంలో ఎంతో మంది కళాకారుల్ని అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళని అభివృద్ధికి పక్కన వేరే జాబు కల్పించి ఎంతో అభివృద్ధికి అతను వంతు ఎంతో కృషి చేశారు. అతనికి మా అందరి తరఫున సంతాపం ఓకే. ఈనాడు ఉషాకిరణ మూవీస్ అలాగే ఎన్నో వ్యాపారాల్లో రామోజీ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చిరస్మరణీయులు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం చాలా బాధాకరం. రాష్ట్ర ప్రజలకి పత్రికా రంగానికి తీరం లోటు. ముఖ్యంగా ఆయన మరణానికి సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం స్థానిక శాసనసభ్యులు పూర్ణ శంకర్ గారు, అట్లాగే అమ్మ శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలు స్వాతి గారు, ఇట్లా అక్కడ ఉన్న కేడర్ అంతా ఘన నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రామోజీరావు గారు ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి అసామాన్య రీతిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పత్రికా రంగంలో కానీ ఎన్నో వ్యాపారాలు చేశారు. ఎంతో మందికి ఉపాధిగా. गुरुद्वारा गुरु संघ सभा अफजलगंज की जानिब से यात्रियों के लिए रहने और उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है, जो कि 25 साल से किया जा रहा। यहाँ पर दूसरे मुकामात से अस्थमा के मरीज आते हैं, जिन्हें हर साल गौड़ बाधनी खानदान की जानिब से मुफ्त मछली की दवा दी जाती है। इसलिए इन मरीजों के रहने का इंतजाम गुरुद्वारा गुरु संघ सभा अफजलगंज के जिम्मेदारान की जानिब से होता है। देखिए इस कैंप के जिम्मेदारान ने मीडिया के सामने क्या कहा। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अफजलगंज हैदराबाद से जो आज फिश मेडिसिन पूरे हैदराबाद में जो है ये फेमस है पूरे इंडिया में कि यहाँ फिश मेडिसिन आज के दिन दिया जाता है। पूरे इंडिया से कोई ऐसी जगह नहीं है इंडिया की जहाँ से यहाँ यात्री हमारे पास आके नहीं रुके। उनके लिए पूरी सुविधा, लंगर है, कभी इमरजेंसी में मेडिसिन है, उनको रहने का जो है सुविधा है। यहाँ 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। साथ में हमने रिक्वेस्ट किया स्कूल गुरु हरकिशन हाई स्कूल से भी, उनके पास भी जो है हमने जो रूम्स है उसमें यात्रियों को ठहराया है। आज जो है 10:30 बजे गॉड ब्रदर्स की फैमिली ने आके यहाँ पर जो है मेडिसिन देना, फिश मेडिसिन देना स्टार्ट किया है। तकरीबन 2000 लोग जो है यहाँ पर आए थे दवाई लेने। अभी कैंप चल रहा है यहाँ पर, और जो भी उनको जो है यहाँ सुविधा होना लंगर की, रहने की, वो सब जो है प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अफजलगंज हैदराबाद जो है पूरा उनको फैसिलिटी देती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी अगर मेडिसिन या जाते टाइम का जो है रिस्ट्रिक्टेड फूड उनको देना है, वो पूरा हम लोग जो है यहाँ से उनको पैक करके देते हैं। हम हाँ, ये तकरीबन 25 साल हो गया है। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटी रामाराव और पार्टी के दीगर लीडरों, सीनियर लीडरों ने रामोजी राव के इंतकाल पर गहरे ताज़ियत का इजहार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। एमएलए ने हुजूराबाद कस्बे के रामागुंडम एनटीपीसी से भारी बोझ के साथ हुजूराबाद के रास्ते खम्मम जाने वाली ग्रे लॉरियों को बगैर किसी सड़क के बल्कि रोजाना 300 लॉरियों से 50 लाख रुपए लेते हैं और अब तक 100 करोड़ का घपला किया है। वजीर पूनम प्रभाकर एमएलए पारदी कौशिक रेड्डी का मुतालबा है कि वजीर पूनम प्रभाकर फौरी तौर पर उन्हें बर्खास्त करें। ఇది 101% ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులు మొత్తం ఎన్టీపీసీ నుంచి తీసుకొని ఖమ్మం వరకు అందరూ అధికారులు సహకరిస్తూ ఇవన్నీ తీసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి ఇది 100 కోట్ల రూపాయల స్కాము. డైలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారికి 50 లక్షల రూపాయలు దీని మీద అందుతున్నాయని చెప్పి నేను ఆధారాలతో సహా లైవ్ గా చూపిస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ మంత్రి గారిని బర్తరఫ్ చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. డైలీ పోయే లారీలో
దాదాపు 200 నుంచి 300 మధ్యలో ఎవ్రీడే లారీలు పోతున్నాయి. ఒక్క లారీ ఖర్చు. चंद्रबाबू नायडू की यौम पैदाइश के मौके पर गोंडू शंकर की क़यादत में गुज़श्ता साल शुरू की गई कैंटीन गरीब लोगों की भूख मिटाने की मुसलसल खिदमत कर रही. अब 416 दिनों से कैंटीन शहर के 7 रोड जंक्शन और ओल्ड बस स्टैंड इलाका में मज़ेदार खाना पेश कर रही. भिखारियों, गदागरों, गरीबों के साथ साथ जो लोग दूर दराज से मुख्तलिफ कामों पर ज़िले मरकज आते हैं वो कैंटीन में खाना खाकर सैर होते हैं और गुंडू शंकर की खिदमत की तारीफ करते हैं. इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.